Alhamdulillah nasabak pamasisimatan pengallahu subhanahu wa ta'ala nania apa tironna nato pada engkah hadiri rilalanna iye onrang napa barakai pengallahu subhanahu wa ta'ala riasso napa barakai pengallahu subhanahu wa ta'ala riwattu mabarakakna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Salawat temma patuta dena paja ikiringangi lauri alim malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang keibaca, mudah-mudahan selawat yang kei simata ikiringang lauri alim malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka mutewi ilolongang asalamakan pada asalamakan nalolongangi alim malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah rilalanna iye wattu mabarakae ia mailoi riala papalisa katokba ia naritu angkana tallu jancinna pang Allah Subhanahu wa taala taruki rilalanna kuram malabina nariku pang Allah taala majanci de nang kana pasi salah wi jancinna. Nariku pun Allah Subhanahu wa taala majanci de nang kade na pasita yang inarik ko ang kajancin na nawiringi pun Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Majepu pun Allah Subhanahu wa taala de na sakari wijancin na jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iyan namo narik rupa tawi majanci wadi jaji na lupai wijancin na wadi jaji na jemengerangi jancin na wajib jaji de namelo pabolewi janci yang ke kurena janci jemaah dimuliakan Allah. Na yakia nariku pun Allah Subhanahu wa taala majanci insyaallah pun Allah Subhanahu wa taala de nangka napasi salah salawi janci na jemaah dimuliakan Allah. Kegana yero nomor siddi taruki rilalana kuram malabina pun Allah Subhanahu wa taala. Maka de pun Allah Subhanahu wa taala Fazkuruni azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Ingaranga wengaratuki jamaah dimuliakan Allah. Ia janjina pun Allah Subhanahu wa taala. Nigi ata makanja paringarana di pun Allah Subhanahu wa taala. Nigi rupa tahu maka sibatena maringara di pun Allah Subhanahu wa taala. Pa insya Allah iaitu tahu de napaja yang ngeratui ripung Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Ia mi mega, ia to mi makua, ia de to. Ia mi mega, ia mi namakanja peringaranna. Nariku nakanne abala. Ia meni mana maringara nariku nakanne musibah. Tapi rigau angkana madecengi, rigau angkana manyamakini nawai. Riga angkana makanja pakalinon na riga angkana makanja jama-jaman na riga angkana matandri pangkana riga angkana makanja usahana ia maiga seisa takkalupa maringara ripong Allah Subhanahu wa taala gangkana maggau bawang gangkana natuang matandri pangkana natuangi pangkana mege waramparana natuangi waramparana ne yakie takkalupai ia kupong Allah Subhanahu wa taala melo malam-malang itu ia menne ia dati kum payakun nala silalona pun Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak sedikit orang yang tinggi jabatannya semena-mena kepada rakyatnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi napitangnya raja kosangan pun Allah Subhanahu wa taala. Maka dia itu anu cinampa nariku pun Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pangkat tidak bisa menyelamatkan jamaah yang dimuliakan Allah. Harta tidak bisa menyelamatkan jamaah yang dimuliakan Allah. Sa'la bari wattunna kasiasi terri-terri we matanna.
titiu matanna madarari nakka dua pala limanna marilo dua ripong Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah bukakan pintu-pintu rezeki kepada sa'labah, apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah? Tak kalupe sa'labah ripong Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun di saat diberikan jabatan yang tinggi, di saat diberikan pangkat yang tinggi, tak kalupe ripong Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah? Nauzubillah summa nauzubillah, pangkatna solangi sinina jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faskuruni askurkum, ingeranga nengeratuki pengallahu Subhanahu wa taala. Sinina atanna pengallahu Subhanahu wa taala. Di saat mata masih bisa melihat, di saat telinga masih mampu mendengar, di saat tubuh masih bisa bergerak, di saat engkamu paawatangan na weringi pengallahu Subhanahu wa taala, aja mutakka lupa maringerang ri pengallahu Subhanahu wa taala. Nomor 2, janjina pengallahu Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Narikko makanja bateta syukuru, narikko makanja bateta syukuru kiwi sininna iya angkai na pokang kanga ki pengallahu Subhanahu wa taala, la azidannakum majapu pengallahu Subhanahu wa taala de na paja na tambay ang ijamain dimuliakan Allah. Iya mi mega tau talliwa-liwa pangkau kena, iya mi mega tau talliwa-liwa gau-gau kena, iya mi mega tau talliwa-liwa tau de na isangi batay na syukuru ri pengallahu Subhanahu wa taala. De na ule bayangkang nariko pengallahu taala na tahangi anginge, de na ule bayangkang nariko pengallahu Subhanahu wa taala na tahangi wee, de na ule bayangkang nariko pengallahu Subhanahu wa taala na pakedo tanay nauzubillah summa nauzubillah. Nariko yena duwewe tentara na pung Allah Subhanahu wa taala napakedo anying liwa kencana, napakedo tanai liwa kencana, pasangke atat dekan nasi di bangunang, pasangke awatangan nasi di pokaju, narikku napakedo tentara na pung Allah Subhanahu wa taala. Mamadeni rumana ro mancaji asukuru kamaraja risisene di ataye riga wangkana na tampai wiatan na pung Allah Subhanahu wa taala. We kalima sesiwani naubi ki pung Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Selain ini cinampa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat waktu Jumat dikumandangkan azan, asyhadu an la ilaha illallah. Lepas ni cinampa, selain ini cinampa jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ipahas sama decing, ria jepui sama decing, maka dene ulim pala papi decen pung Allah taala. Dene ulim pala papi decen pung Allah taala ria tai. Tapi insyaallah mudah-mudahan maringangi watak kalewe, maringangi ulue, ipasuju masong paripung Allah Subhanahu wa taala. Mamadeni itu mancaji tandra-tandra asukuru kena atai lauri pengallahu Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan maiga ata naulle makka gabaye, naulle makka warai sisipu, tapi matana iulunna napasuju masum pari pengallahu Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, janjina pang Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimu'azzibina wa hum yastaghfirun. Dina paturungi pacalan na pang Allah taala. Residi kampung, residi unrang, narikko ang kamuy si mata melotoba ripong Allah Subhanahu wa taala. Rigaw ang kana napuada nabaca wirikada astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Di napaturungi pacalan ng Allah taala, narik ko yero atay ang kamuiwi nangakuiwi atas salangan na ripong Allah Subhanahu wa taala. Digagalalat digagatikungan na
degaga tasi, degaga bombana, degaga aju de nak pasu, degaga tahu, degaga atas salangan nan niata kalufana, na yakia sika sinna tau tas salae, sika sinna tau tak kalupae, ia naritu de na paja melo toba ripong Allah subhanahu wa ta'ala, de nagaga pada na bacci pong Allah subhanahu wa ta'ala, de nagaga pada na caca pong Allah subhanahu wa ta'ala, na iseng gau ado sangang na yakia na pita-pitangi dosana, na iseng gau ado rakangan na yakia na pita-pitangi gau ado rakang na, bahkan na buru-burongan nya atas salangan na pita-pitangi gau ado sangan na, ripalawangan na padan na rupa tau gangkan na, dega gatalingan na, jamaah yang dimuliakan Allah, na ita mata, na yang kalinga do cili, irita ribaritae, angka tahu matangangi joge-joge lenya peringaran na takap malikal maut, na'udzubillah summa na'udzubillah. Angka tahu na ita mata na yang kalinga do cili matangangi mapabite manu natakap malikal maut, ia to na jamaah yang dimuliakan Allah, matangangi minuman keras, ia to na jamaah yang dimuliakan Allah. Maka lau ni mei idi maning atan na pong Allah subhanahu wa ta'ala, mumpung makita mo pi matae, maring kalinga mo pi do cili, mawata mo pi watak kalewe, makanja mo pinapasay maluli surilalan na watak kalita, manyamam mo pinapasata, lau ni may ang kamo pa kasempatan na wiringi pong Allah subhanahu wa ta'ala, tubakangi atas salangata, mengakangi gau-gau ta, mamuari wiay, idi manangi, riga ang kana angkay malikal maut, jampu yatay, riga ang kana atay, makasingi peringaran na lauri pong Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim.